Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, jadi untuk video kali ini Miss mahu ajar mengenai autopolyploidy. Okey, autopolyploidy. And just in case if you do not know, please check your bio notes chapter 7 because this is included in chapter 7 syllabus, which is mutation. Okay, so you can check from your bio notes, look at 7.2 also 7.3, but it's K, polyploidy. You have to know there are two types of polyploidy kan. So untuk alteration of chromosome number ada dua. Kita tulis dulu lah. Alteration of chromosome number ada dua. Yang pertama yang kita sudah belajar adalah aneuploidy. Satu lagi adalah polyploidy. So when we talk about aneuploidy, kita mahu bincang dia antara tambah satu kromosom atau tolak satu kromosom. Tambah satu tolak satu saja. Contoh yang kita belajar adalah ada dua kan. Satu autosome. Bila autosome kita melibatkan Down syndrome. And bila mana mengganggu seks kromosom iaitu P yang ke-23 pula, dia akan ganggu, akan menjadi sindrom bernama Turner syndrome if it's 44 plus XO. I hope you remember. Or Klinefelter syndrome, kamu akan tambah 44 plus XXY. Okay, tapi hari ini kita nak mau bincang pasal ni. Ini semua adalah under aneuploidy. Today we are going to talk about polyploidy. So when we talk about polyploidy, bukan hanya ganggu satu ataupun tolak satu kromosom. Dia akan ganggu the whole set of chromosome. So contohnya untuk manusia ada 26 equal to 46 chromosome 2N. Jadi kalau kita ganggu the whole set, let's say tiba-tiba 4N, darablah dengan 2, which is dia akan jadi 92. Tapi ini mustahil lah. Sebab apa? Manusia kalau kita tambah satu, tolak satu kromosom pun sudah jadi sindrom yang banyak kan. So apatah lagi kalau ganggu the whole set of chromosome, memang tidak akan jadi manusia lah. So basically it won't happen in human and also animals. But this one, polyploidy, kenapalah kita belajar kalau tidak akan jadi dalam manusia? Because this is always common in plants. Okay, dalam plants selalu jadi polyploidy ni. Macam mana boleh jadi? Ada dua cara. Satu natural, satu lagi induction. Bila kita cakap induction, maksudnya kita sengaja untuk membuat benda ini. Okay, kita akan guna satu chemical, nama dia adalah colchicine. Colchicine ni buat apa? Colchicine ni akan prevent spindle fiber formation. So, we know in chapter 3, if the spindle fiber are prevented from forming, what will happen? Can we do anaphase? I don't think we can do that. So, that is why bila tidak berlakunya spindle fiber formation, what will happen? Non-disjunction. Remember again, what is non-disjunction? Failure of the chromosome to separate and move to opposite poles. Okay, so in this case, in plant, bila berlaku complete non-disjunction, kalau kita belajar hari tu aneuploidy, non-disjunction tu antara dua je kan. Satu berlaku di chromosome 21 untuk untuk Down syndrome. Satu lagi adalah sex chromosome. Cuma satu P sahaja yang berlaku non-disjunction. But in this case, polyploidy, kita akan cerita seluruh set kromosom tu akan berlaku non-disjunction. Okay, so untuk autopolyploidy, remember auto adalah sendiri. So when we talk about auto, all chromosome sets come from the same species. Kalau allo adalah different species. So, di kelas kita sudah belajar tentang allopolyploidy. Jadi, mari kita belajar untuk autopolyploidy pula hari ini. Untuk autopolyploidy, you have to remember it's common in plants.
Okay, very very common. Yang kamu makan pisang tu kan, yang kamu makan pisang, strawberry, gula tepung gandum, ini semua adalah hasil polyploidy. Okay, so polyploidy, chromosome set yang kita selalu belajar adalah 2N. When non-disjunction occur, it is more than 2 set of chromosome. So that's why kalau 3N maksudnya adalah triploid. 4N adalah tetra. So ini semua rasanya semua sudah tahu guna mengikut yang kamu belajar untuk pentagon dulu kan. Untuk shape. So bila penta 5, hexagon 6. Tapi kita nak guna hexagon lah. Kita guna ploid. Okay, is that clear? So look at here. Daripada haploid, dia hanya ada satu set kan. Satu set kromosom. Diploid, 2 set. Triploid, 3 set, and so on. Okay, so this is how we name the polyploidy. And you guys have to know too, advantages in plant. Apa kebaikan dia? Kenapa kita buat benda ni kan? So sebenarnya usually dalam plant, kita mahu saiznya lebih besar. Okay, kenapa mau besar-besar? Supaya lagi banyak lah kan kita boleh makan. So contoh kita tengok strawberry di sini. Sini yang comel-comel, kecil saja. But when we do polyploidy, the strawberry will get bigger. More flesh to be eaten. Good for us then. Okay, so increase in size. And then paling penting, resistance to diseases. Okay, we do not want our plants or crops to be easily died because we need it to survive. So that is why kita tidak mahu pokok-pokok ataupun semua buah-buah ni cepat mati oleh penyakit. We do not want that. And the very next one adalah kita mahu sweeter fruit. Okay, jadi macam yang Miss cakap tadi, dalam plant sahaja yang common bagi polyploidy. But in animals, it is not common at all. Manusia lagilah tidak common. So usually dia tidak akan membesar pun embrio itu jika berlaku polyploidy. Kalau berlaku. Okay, so kamu nak akan nampak manusia yang tiba-tiba ada 4N. Tidak, 2N sahaja semuanya. Okay, jadi mari kita tengok untuk autopolyploidy. Okay, I believe semua akan nampak jadual ni dekat masing-masing punya nota. So I want to teach you about the very first one. 2 unreduced gamete. Bila kita dengar unreduced, maksudnya adalah berlaku non-disjunction. Okay, unreduced gamete. Kenapa unreduced gamete? Kita tahu, kita semua manusia, Miss selalu cakap kita adalah 2N. Tapi, kalau kamu cakap kamu N, kamu sperm ke ovum? Sebab, haploid hanyalah untuk sperm ataupun ovum. Okay? Jadi, unreduced gamete bermaksud gamete ini sepatutnya N, iaitu haploid. Bila unreduced bermaksud gamete itu masih lagi dalam keadaan 2N. Okey, masih lagi dalam keadaan 2N. So unreduced bermaksud sperm tiba-tiba masih 2N. Ovum pun masih 2N. So what actually happened here? Let's take a look at here. Jadi parental usually 2N. Okay, parental usually 2N. Sama dekat sini. 2N. Jadi Miss akan buat, kita buat macam ni lah. Sekejap. So I'm gonna do, kalau 2N ada 2 set lah kan. 2 set kromosom. So I'm gonna do A besar, A besar, A besar, A besar. So maksudnya dalam sini ada 2 set lah. Tapi after meiosis, after meiosis kita akan hasilkan 2 di sini kan. So sepatutnya satu gamete dapat A, satu gamete lagi dapat A. Tapi bila berlaku non-disjunction, as we know, satu akan tambah ekstra, satu lagi kosong. So I'm gonna do dua-dua di gamete kiri lah. Okay, nampak dekat sini 2 unreduced gametes. So maksudnya kedua-dua parent berlaku non-disjunction untuk kedua-duanya. So I'm gonna do same thing. Satu extra, satu allele,
satu lagi tiada hilang. That's why kita panggil 2 unreduced gamete. Because for this one, masih 2N. Masih 2N. Okay, so what I want you to do adalah tulis dekat sebelah, parent 2N. Gamete pun masih 2N. Okay, kenapa 2N masih? Sebab berlaku non-disjunction. Remember, non-disjunction to the whole set of chromosome. Okay, that's why bila kita fuse kedua-dua gamete ini, kita akan dapat 2 tambah 2, 4. So it's 4N, or we call it as tetraploid. Dan organisme ini ada berapa set? 4 set kromosom A. And remember, bila kamu nampak 4N, huruf pula, nombor genap, dia adalah even number. So, dia fertile. Okay, bila fertile, boleh buat meiosis, boleh hasilkan gamete lagi. Dan ini kalau kedua-duanya unreduced. But what happen kalau cuma satu sahaja unreduced gamete? Look at here, cuma satu sahaja from a diploid cell. So, kita buat benda yang sama. Okay, dalam satu parent cell, kita ada 2 set kromosom. Kita guna AA masih. AA. Bila cuma ada satu saja unreduced, so bermaksud satu berlaku non-disjunction. Okay, so misalkan buat dekat sini lah non-disjunction. So dekat sini bila berlaku non-disjunction, as always, the very first one, extra one, satu lagi kosong. Mau buat terbalik pun boleh. Kamu mau letak kromosom dia di sini ada, sini kosong, boleh. Okay. But, bila satu je non-disjunction. But the other one akan berlaku meiosis seperti biasa. So, evenly distributed. Satu A, satu lagi A. Okay. Jadi, dekat sini, kamu nampak, sini diploid, masih lagi ada 2 pasang. Sini diploid, 2 pasang. Sini pun diploid because 2 pasang. Sini 1 pasang. So, kalau 1 pasang, haploid. So, bila kita fuse, diploid dan juga haploid. Okay, jadi dapat berapa set kromosom dalam ni? 1, 2, 3. 2 tambah 1. Dapatlah 3N. Tetraploid. So, bila kita guna konsep yang Miss ajar tadi, bila 3N adalah odd number adalah sterile. Odd number adalah sterile. Bila sterile, kita kena buat kromosom doubling. Okay, kromosom doubling. So, itu Miss ajar kejap lagi. Okay, so far boleh. Okay, so for the very next video, kita akan lukis lagi sama-sama supaya kamu dapat nampak apa yang jadi. Okay?